बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल यंग हिस्टोरियंस। वीडियो के लास्ट पे एक वजीफ़ा है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। तो शुरू करते हैं किस्सा। कल के हिस्से में हमने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया, जो आखिरी हज कहलाया। इसे हज अलविदा भी कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद मदीना रवाना हो गए। तो रास्ते में आप एक मकाम गदीन पर रुके। गदीन के पास एक नहर थी। सब सहाबा ने वहाँ वज़ू किया और नमाज अदा की। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ऊँटों को बहुत से ऊँट इकट्ठे किए और उसका मेंबर बना, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा पेश किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त बहुत ज़्यादा करीब है, तो मैं आपके दरमियान बड़ी कीमती चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। एक तो मैं जो अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरा कुरान मजीद, जो आपके लिए एक बेहतरीन नमूना साबित होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के बारे में इरशाद फरमाया कि जो मेरी इज़्ज़त करता है, जो मुझे अज़ीज़ है, जो मुझे अज़ीज़ समझता है, वो उसके नज़र में अली भी अज़ीज़ होने चाहिए। जो मुझे अच्छा समझते हैं, वो उनकी नज़र में अली को भी अच्छा समझे। तो मेरे दिल के करीब वही होगा जो अली को अपना समझे, और जो अली से बगावत करेगा या उसके लिए बुग़्ज़ रखेगा, तो वो मेरा कुछ नहीं लगता। तो इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम ज़ुल खलीफ़ा पर आपने क़याम किया और रात वहीं बसर की, और सुबह उठकर आप मदीने तशरीफ़ ले गए। इसके बाद आपने तकरीबन सफ़र का आखिरी हफ़्ता चल रहा था, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से कि आप रूम की तरफ जाएं और जाकर वहाँ पे अपना लश्कर लेके जाएं और उस पे हमला कर दें। तो आपने हज़रत ज़ैद को कहा कि आपने उसामा बिन ज़ैद को कहा कि आपने वहाँ रुकना नहीं है, आपने बस वहाँ पे फ़तह करना है और वापस आ जाना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में इस दौरान दर्द शुरू हो गया और आपकी तबीयत ख़राब होगी। इतना ज़्यादा सर में दर्द के बावजूद जुमेरात के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद को अपने हाथ से पंजम बना कर दिया और उन्हें रवाना किया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह की ताला की राह में भेज दिया, और उस वक्त हज़रत उसामा बिन ज़ैद बहुत ज़्यादा नौजवान थे और आप अमीर बना कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको भेजा। इस पर बहुत से सहाबा ने एतराज़ किया, क्योंकि बहुत समझदार सहाबा भी मौजूद थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सर में बहुत दर्द था, उन्हें जिस्म भी उनका बहुत तकलीफ़ में था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर के मुबारक के ऊपर पट्टी बांधी हुई थी और जिस्म मुबारक के ऊपर चादर ली हुई थी, और आप बाहर आए और आपने नमाज़ पढ़ी। आप मेंबर पे खड़े हुए और कहा कि शुरू करता हूँ अल्लाह की सना से और हमद से। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मैंने ज़ैद बिन हारिस को अमीर बनाया, तो सब लोगों ने इस पर भी एतराज़ किया। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि ज़ैद बिन हारिस भी तुम लोगों के हक़ में था, और इसका बेटा भी तुम लोगों के हक़ में है, उसामा बिन ज़ैद। ये दोनों बाप बेटा बहुत ज़्यादा बेहतरीन लोग हैं और इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से सहाबा से कहा कि वो भी तैयारी करें जंग के लिए। तो सब सहाबा तैयारी में मसरूफ़ हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ को कहा कि आप लश्कर के साथ नहीं जाएंगे, आप मेरे पास रहेंगे और लोगों को नमाज़ पढ़ाएंगे। फिर उसामा बिन ज़ैद से कहा कि आप लश्कर की तैयारी करें और रवाना हो जाएं। इस तरह वो रवाना हो गए। जब वो शहर के बाहर ही, अभी उन्होंने पड़ाव किया हुआ था मदीने के बाहर ही, तो उन्हें पता चला कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इस पर आप वापस आ गए और आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे को दबाया और पेशानी पर प्यार किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उनके कंधे पे रख लिए, यानी कि उनके लिए दुआ कर रहे हों। इसके बाद हज़रत उसामा वापस चले गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ख़राब तबीयत होने से पहले आप एक दिन कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर आपने नमाज़ पढ़ी और तमाम जितने भी लोग फ़ौत हो चुके थे, सब की बख्शिश की दुआ की।
پھر آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ تھی جن کے گھر آپ باری باری جاتے تھے، یوں ہی آپ باری باری سب کے گھر جا رہے تھے۔ پھر ایک دن آپ نے ساری ازواج کو جمع کیا اور کہا کہ بہت زیادہ میری حالت خراب ہے، تو میں اپنی ٹائم جو ہے حضرت عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں۔ اس پر جتنی بھی ازواج مطہرہ تھیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں۔ ایک دن حضور کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو آپ ممبر پہ مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھائی، دعا کی اور سب انصار اور مہاجرین کو جمع کیا، اور آپ نے انصار اور مہاجرین سے کہا، مہاجرین کو مخاطب کو کہا کہ انصار تمہارے بھائی ہیں، اگر انصار سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو انہیں معاف کر دو، کیونکہ ان لوگوں نے اس وقت تمہارا ساتھ دیا جب تم لوگوں کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت میرا اور آپ لوگوں کا ساتھ صرف اور صرف انصار نے دیا ہے، اس لیے ان کی غلطی کو بھی بھول جائیں اور ان کے ساتھ آرام اور عزت سے رہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، وہ دن بدن کمزور ہوتے جا لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی شدت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو کہا کہ 6 کے 7 مشکیزیں لائے جائیں جو میرے پہ ہنڈھیل دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 مشکیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہنڈھیل دیے گئے۔ آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے بہت زیادہ تکلیف کی اور آپ کی حالت بہت زیادہ دن بدن لاغر ہوتی جا رہی تھی، آپ اکثر غشی کی حالت میں رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ گائز کے ملک الموت آئے اور ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے اجازت طلب کی کہ ملک الموت آپ کی روح کو قبض کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ آپ کی روح کو قبض کریں۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں اجازت نہ دوں تو یہ واپس چلے جائیں گے، تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں یہ واپس چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے منتظر ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ میرا انتظار کر رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ملک الموت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور وہ اندر آئے کہ میں آپ کی روح کو قبض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو پھر اس طرح انہوں نے آپ کی روح کو قبض کیا، تو حضرت علی ادھر موجود نہیں تھے، حضرت فاطمہ موجود تھیں، تو حضرت فاطمہ بھاگتی ہوئی حضرت علی کو بلانے گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر چکی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا اور تمام مسلمان بہت زیادہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے، کیونکہ ان کے سب سے عزیز ترین چیز دنیا سے چلی گئی تھی۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، مسلمانوں پر جیسے یہ خبر بجلی کی طرح آ کر گری تھی۔ جو لوگ جا رہے تھے جنگ کے لیے وہ بھی واپس آ گئے، یہ قافلہ جا ہی نہیں سکا جنگ کے لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ ہر انسان بہت زیادہ غمگین تھا، بہت زیادہ دکھی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قیمتی چیز دنیا سے چلے گئے، تو اس پر سب لوگ بہت زیادہ دکھی تھے۔ تو یہ آج تک کا قصہ تھا۔ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میرا لاسٹ بات تھی اس قصے کی، حضور کی زندگی کی۔ تو پھر نیکسٹ ویڈیو کے لیے کل ملاقات ہوگی۔ آج کا وظیفہ ہے، اپنا خیال رکھیں اور اس کو فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر کریں۔ تو کل بات کریں گے، میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔